नामुद सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ कीम आसिफ अली राव। आज का जो मौजू हम तरतीब दे रहे हैं वो चूँकि दोस्तों की फरमाइश थी कि खुराक के ऊपर कि हकीम साहब आपकी जो खुराक है उसका क्या तरतीब क्या करते हैं आप, या क्या इस्तेमाल करते हैं, आप हमें बताइए कि आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ चलता है। तो कुछ दोस्तों के हवाले से ये बात थी, तो चूँकि फिर ये एक्सप्लेन करना ज़रूरी था, तो इस हवाले से हमने वीडियो तरतीब देने का सोचा। लेकिन कुदरती तौर पे अब ये मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से ये पहला महीना है और इस महीने की हुर्मत बड़ी है। सैयदना इमाम हुसैन के वाक़े से पहले ही इसकी बड़ी हुर्मत थी, लेकिन सैयदना इमाम हुसैन के वाक़े के बाद उसकी हुर्मत और भी बढ़ गई। अब आप यूँ समझ लें कि इसका जो आका सलाम ने भी इसकी बड़ी तारीफ़ फरमाई इस महीने की। इसके यहूदी इसका रोज़ा रखा करते थे, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम 9 और 10 दोनों का रोज़ा मिला के रखोगे, क्योंकि यहूदी 10 का रखते हैं। क्योंकि ये इसमें यूँ है कि जो क़यामत है वो भी इसी दिन को बर्पा होगी और दुनिया भी इसी दिन तरतीब दी गई। फिर मामला सारे इसी दिन के हवाले से बड़े बहुत बड़े एक अगर हम दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बड़ी अफादियत है इसकी। खैर, अभी हम चूँकि हम वीडियो तरतीब दे रहे हैं खुराक के ऊपर, तो फिर हमें तज़किरा करना ज़रूरी था कि जो 10 मुहर्रम है या मुहर्रम का जो महीना है उसके अंदर क्या ऐसी अहमियत और ख़ुसूसियत है कि जो हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है। अब इसमें एक बात तो जान लें कि जब नवासे रसूल दुनिया में तशरीफ़ लेके आए तो ला के मट्टी दी गई हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ से कि जिस दिन ये मट्टी सुर्ख हो जाएगी उस दिन आपके नवासे को शहीद कर दिया जाएगा। यानी अल्लाह के नबी को पहले दिन ही इन्फॉर्म कर दिया गया था, समझ लें कि इमाम हुसैन के साथ क्या होगा और किस तरह होगा और अल्लाह क्या चाहते हैं। तो वहाँ पे अल्लाह के नबी ने कोई वहाँ पे कोई तौजीह पेश नहीं की कि आप इसको ना करें या ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने तस्लीम में सरख़म किया। अब इस कुर्बानी का पहला जुज़ आप देखें, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखेंगे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा गया कि अल्लाह पाक का हुक्म है कि मैं तुझे कुर्बान कर दूँ, तो वहाँ पे उन्होंने आमीन कहा। उन्होंने कहा कि अब्बाजान आप बिला झिझक अल्लाह की कही बात के ऊपर अमल कीजिए और आप मुझे बिल्कुल कुर्बान कर दीजिए, मैं हाज़िर हूँ। लेकिन जब छुरी रखी गई गर्दन के ऊपर तो वहाँ पे दुम्बा रख दिया गया, लिटा दिया गया और अल्लाह ने कहा कि बस इब्राहीम मुझे इतना ही चाहिए था। यानी वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इम्तिहान ले रहे थे और देखना चाहते थे कि इब्राहीम को मैं ज़्यादा प्यारा हूँ या अपनी औलाद ज़्यादा प्यारी है। अब यहाँ से हम ज़रा आगाज़ करते हैं चीज़ों का। तो आप ये देखिए कि जो खुराक है वो हमारी ज़िंदगी का अहम जुज़ ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ कोट करना चाहूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि खुराक का असल जो मकसद है वो क्या है। हज़रत बहलोल राना रहमतुल्लाह अलैह से किसी हज़रत जुनैद बगदादी ने अपने शागिर्दों को भेजा कि तुम बहलोल दाना को तलाश करो, मुझे उससे कुछ काम है। तो शागिर्दों ने कहा कि वो दीवाना, उससे आपको क्या काम है, छोड़ें। उन्होंने कहा नहीं, मुझे उससे काम की बात मालूम करना है, मुझे उससे मिलना है। तो एक सहरा के अंदर उन्होंने नखलस्तान के अंदर उन्होंने किसी दरख्त के नीचे तकिया लगाए हुए, ईंट का तकिया लगा के लेटे हुए देखा बहलोल दाना को। तो जाके बताया कि हज़रत वो फ़लाँ जगह पे मौजूद हैं, तो कहेंगे मुझे ले चलो। जब वहाँ पे पहुँचे तो जाके हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम किया। तो उन्होंने इस्लाम का जवाब दिया और पूछा कौन है? तो फरमाया कि मैं जुनैद। तो फरमाया कि वो जुनैद जो लोगों को अल्लाह की बातें बताता है। जी बिल्कुल। उसने कहा कि तुम्हें खाने के आदाब तो आते होंगे? तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल आते हैं। नहीं, उन्होंने पहले पूछा सोने के आदाब मालूम है तुम्हें? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मालूम है। उन्होंने कहा बताओ? उन्होंने कहा कि मैं वज़ू करता हूँ और फिर उसके बाद मैं दुआ पढ़ता हूँ और फिर मैं दाईं करवट लेता हूँ, फिर अपना दायाँ हाथ नीचे रखता हूँ, बायाँ हाथ ऊपर रखता हूँ और मैं अल्लाह का ज़िक्र करते हुए सो जाता हूँ। तो हज़रत जुनैद बगदादी से हज़रत बहलोल राना रहमतुल्लाह सरकार फरमाते हैं कि तुम्हें तो सोने के आदाब भी नहीं आते और तुम आलिम बने फिरते हो और तुम लोगों को अल्लाह की बातें बताते हो, तुम्हें तो सोने के आदाब भी नहीं मालूम। वहाँ से झटक के अपना दामन और आगे चल दिए। कुछ देर के बाद जाके वो किसी जगह फिर इस्तिराहत फरमाते लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं।
تو हज़रत जुनैद बगदादी फिर उनके पीछे हैं, तो उनके शागिर्द कहते हैं कि छोड़े दीवाना है, आप क्या करेंगे, इसने ऐसी बातें करना है। तो सरकार फरमाने लगे हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कि मुझे इससे काम की बात मालूम करना है, लिहाजा मुझे लेके चलो। तो अब पीछे पीछे फिर चले और वहाँ जाके फिर पहुँचे, फिर उनका अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कौन, जुनैद, वही जुनैद जिसको सोने के आदाब भी नहीं आते, चलो खाने के आदाब तो आते होंगे। उसने कहा जी बिल्कुल आते हैं, मैं खाना छोटा लुकमा लेता हूँ, पहले हाथ धोता हूँ, फिर दुआ पढ़ता हूँ, फिर छोटा लुकमा लेता हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता चबाता हूँ, और फिर उसके बाद वो सारी वो जो तरीक़ाकार से बाद में दुआ पढ़ता हूँ, और सारी उन्होंने चीज़ें उनको एक्सप्लेन की। लेकिन हज़रत बहलौल दाना रहमतुल्लाह सरकार फरमाते हैं कि मालूम हुआ कि तुम्हें तो सोने के आदाब के साथ साथ खाने के आदाब भी नहीं मालूम, और वहाँ से फिर अपना दामन झड़ के चल दिए। तो तीसरी जगह जब बैठते हैं जाके, तो फिर वहाँ पहुँचते हैं, तो उन्होंने कहा जी कि तुम्हें खाने के आदाब तो नहीं आते, ना सोने के आदाब आते हैं, चलो चलो तुम्हें बात करने के आदाब तो आते होंगे। तो उसने कहा जी बिल्कुल आते हैं। तो उन्होंने कहा कि बताइए। उन्होंने कहा जी मैं अगले बंदे की सोच के मुताबिक बात करता हूँ, और धीमे लहजे में बात करता हूँ, आहिस्ता बात करता हूँ, उसकी सोच के मुताबिक बात करता हूँ। और उन तमाम वो चीज़ें बताई कि जो उन्होंने सीखी थी एक दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फरमाने लगे कि मालूम हुआ कि तुम्हें खाने और सोने के आदाब के साथ तुम्हें बात करने के भी आदाब मालूम नहीं। और जब झटके चलने लगे तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने उनका दामन पकड़ लिया, कहने लगे कि हज़रत मुझे ना खाने के आदाब आते हैं, ना सोने के आदाब आते हैं, ना बोलने के आदाब आते हैं, तो खुदारा मुझे बताइए कि सारा माजरा क्या है। तो अब देखें, एक मजजूब है या एक दरवेश है जिसने कभी किसी मदरसे का रुख नहीं किया, किसी जगह पर पढ़ा नहीं, और एक मजदूब आदमी है। तो एक तरफ एक आलिम है जिसने कुरान पाक पढ़ा, जिसने हदीस पढ़ी, उसने सारा कुछ उसने हासिल किया, लेकिन उसके बावजूद भी एक दरवेश से हार गया। कैसे? अब वो फरमाने लगे कि खाने के आदाब, सबसे पहले बात हुई सोने के आदाब पे। उन्होंने कहा कि अगर तुम दुनिया को माफ़ नहीं करके सोते और अपनी माफ़ी मांग के नहीं सोते, पता नहीं तुम्हारी दुनिया ज़िंदगी की आखिरी रात हो, तो सबके माफ़ करके सो, अल्लाह के रस्ते अल्लाह के लिए माफ़ करके सो। अगर तुम माफ़ नहीं करते तो तुम्हारा कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं है। अब यहाँ पे वो खाने के आदाब के मुतालिक क्या बात करते हैं कि अगर तुम्हारे पेट में रिज़्क़ हलाल ना हो तो तुम्हारा उठना, बैठना, सोना, जागना सब कुछ बेकार हो गया। मतलब खाने के जो भी आदाब हैं, तुम बिस्मिल्लाह पढ़ लो, तुम दाएँ हाथ से खा लो, तुम छोटे लुक़मे बना लो, तुम बाद में दुआ पढ़ लो, तुम्हारी कोई भी चीज़ काबिल कबूल नहीं है अगर तुम्हारे पेट में रिज़्क़ हलाल ना हो। यानी रिज़्क़ हलाल सबसे अहम जुज़ है। अब जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पे मान गए कि वो गलत थे, क्योंकि उन जो मेन चीज़ें थी उन्होंने स्किप कर दी, उनके ज़हन में नहीं थी। अब तीसरी बात जो हुई वो थी बोलने के मुतालिक। तो फिर कहा गया कि तुम्हारा बोलना सिर्फ़ अल्लाह उसके रसूल के लिए है, या तुम्हारा खामोश होना भी अल्लाह उसके रसूल के लिए हो, तो ये हैं बोलने के आदाब। सच में बात भी यही है कि तुम्हारा बोलना भी अल्लाह के लिए हो और तुम्हारा खामोश रहना भी अल्लाह के लिए हो, तो यकीनन बहुत बेहतरीन चीज़ है। फिर अल्लाह के रसूल के दौर में जो यहूदी अतबा आते थे और वो दुकानें बंद कर देनी पड़ती थी उनको, तो उन्होंने जब तहकीक की तो पता चला कि अल्लाह के नबी ने जो ज़िंदगी के अंदर निज़ाम राइज किया है, जो दीन का ख़ास अहम जुज़ है, तो एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा सांस के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए। आज हम लोग क्यों जूते खा रहे हैं कि हमने जो हिस्सा पानी के लिए था वो भी खाने के लिए मुकर्रर कर दिया, जो सांस के लिए था वो भी पानी के लिए, खाने के लिए मुकर्रर कर दिया, तो खाने वाला हिस्सा तो अपनी जगह था ही था। अब यहाँ पे आका सलाम की बात के ऊपर ज़रा नज़र षानी फरमाइए। आका सलाम सरकार दो जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा सांस के लिए रखा जाए। तो यकीनन अगर ये चीज़ इख्तियार की जाए तो बेहतरीन है, और ये इंसान को बीमारियों से बचाती है। लेकिन बदकिस्मती के साथ हम लोग अपने नफ्स के, अपने हवस के इतने ग़ुलाम हो गए हैं कि हमें इन चीज़ों का बिल्कुल ख्याल नहीं रहा। अब यहाँ पे एक चीज़ और हदीस आपको गोशगुज़ार करना चाहूँगा कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो मोमिन है वो एक आँत से खाना खाता है, एक आँत जिसको अंतड़ियाँ बोलते हैं। मोमिन एक आँत से खाना खाता है और काफ़िर 7 आँतों से खाना खाता है। आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लाम के अंदर खाने की क्या हैसियत है या क्या अहमियत है। आज हम आका इस्लाम की ज़िंदगी से बहुत दूर हो चुके हैं, जिसका नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है।
اب ہم آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ جس کے اوپر ہم نے ویڈیو کا تسلسل شروع کیا تھا کہ کھانا کھانے کا اصل روٹین کیا ہونی چاہیے. حکیم آصف راؤ، طبیب آصف راؤ کس طرح زندگی کو مینیج کرتا ہے اور کس طرح اپنے آپ کو یہ فٹ رکھنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں یہ چیزیں. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو عقل اور شعور عنایت فرمائے تاکہ وہ ان چیزوں کو دیکھ سکے جو اس کی نظروں سے اوجھل ہے. اب یہاں پہ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ اگر میں روزہ رکھتا ہوں تو میرا روزہ چپاتی کے بغیر ہوتا ہے، روٹیوں کے بغیر ہوتا ہے. اگر روزہ رکھنا ہے بعض وقت سمپل پانی کے ساتھ یا کھجور کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے. جیسے آج کل آم کا سیزن ہے تو آم کا شیک پانی کے اندر بنا کے لے لیا جائے یا دودھ کے اندر بنا کے لے اتنا کافی ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد آپ یاد رکھیے گا کہ بھوک کا نام و نشان نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں بھوک تب ڈسٹرب کرتی ہے جب ہمارے اندر خمیر موجود ہوتا ہے زیادہ مقدار میں اور ہم کھانے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ہمیں بے چینی کا احساس ہوتا ہے. اگر کوئی انسان ایسیڈیٹی کی حالت میں اپنے معدے میں خوراک ڈال دے جبکہ صرف بے چینی ہے، بھوک نہیں ہے، اور وہاں پہ اگر شوگر لیول کو پورا کرنا ہے تو چند دانے کھجور بہت ہے اور گرم پانی کا ایک گلاس استعمال کر لیا جائے تو یقیناً بہترین عمل ہوگا. اچھا، اس کے بعد بھوک لگنے کا سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. یہ جن جن لوگوں نے اس چیز کے تجربات کیے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ آصف راؤ کیا بات کر رہا ہے اور کس حد تک اس کا میموری ہے، کہ وہ کس حد تک میموری رکھتا ہے، کہ اس کی نالج کتنا ہے، کہ وہ سب چیزوں کو سمجھنے کی کس حد تک صلاحیت رکھتا ہے. اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، جیسے میرے کل پیشنٹ آئے ہوئے تھے، وہ شمائل ہمارے دوست بھی ہیں اور وہ قاری صاحب بھی ہیں، وہ محتمم ہیں مسجد کے اور عالم بھی ہیں، تو ان کا سسٹم بہت ڈسٹرب ہوا تھا، پیٹ بڑا ہوا تھا بورے طریقے سے. تو پھر ان کو اللہ اس کے رسول کے حوالے سے چیزوں سے آگاہ کیا گیا. تو ان سے کل وہ لینے آئے، کم از کم 4 ماہ ہو گئے ان کے ٹریٹمنٹ ہوتے ہوئے، 4 سے 5 ماہ. رمضان المبارک سے پہلے ان کا علاج شروع کیا تھا، چند کچھ عرصہ پہلے. تو پھر ان سے کل میری بات ہوئی تو میں نے سوال پوچھا، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ میڈیسن لے جاتے تھے آ کے اور میں موجود نہیں ہوتا تھا تو ملاقات نہیں ہو پاتی تھی. تو کل ان سے پرسوں ان سے کافی دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے. تو میں نے ان سے کوشچن کیا کہ آج کا شمائل، قاری شمائل آج کا اور آج سے 5 ماہ پہلے جو قاری شمائل تھا اس کے اور آج کی شمائل کے رب کے ساتھ کنیکشن کتنا مضبوط ہے. تو اس نے مجھے بس اتنی بات ہی کہی کہ اپنا چھاتی لیفٹ سائڈ کی اوپر کر کے کہنے لگا، حکیم صاحب آپ کے لیے یہاں سے دعا نکلتی ہے. یعنی اس نے دل کا اشارہ کیا کہ یہاں سے دعا نکلتی ہے آپ کے لیے. اب کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ رمضان میری زندگی کا سب سے خوبصورت ترین رمضان تھا جس میں میں نے آپ کی بات مانتے ہوئے سحری اسکپ کر دی. اس کے اندر کچھ چند چیزیں جو آپ نے ریکمینڈ کی تھیں وہ استعمال کیں. اس کے بعد افطاری کے اندر کچھ کھانے کا اہتمام کیا گیا. اور یقیناً اس سے پہلے جو رمضان گزرے وہ انتہائی بوجھل اور انتہائی مشکل تھے، جو میری طبیعت کے حوالے سے اور پھر میں دین کے حوالے سے بھی خاصا دور ہو گیا تھا، کیونکہ طبیعت میں چڑچڑاپن اور تھکن آنی اسٹارٹ ہو گئی تھی. اور اب کہتے ہیں کہ میں اب اللہ الحمدللہ کے سجود، رکوع اور یہ نوافل اور نماز سب چیزیں بہترین ہو گئی ہیں اور اللہ کا شکر بڑھ گیا ہے. اللہ کی رحمت ہے کہ میں آج بہت مطمئن ہوں. اب یہاں پہ ان کے خمیر کو کم کرنے کے لیے بھوک دی گئی. اب یہاں پہ لوگ بھوک کو بڑی عجیب چیز سمجھتے ہیں کہ جیسے مر جائیں گے ہم. اگر آپ مر جائیں گے تو پھر جو پچھلے لوگ تھے وہ کیسے زندہ تھے؟ جیسے میں حضرت امام حسین رضی اللہ سرکار کی میں نے بات کی کہ 3 دن کا ان کو بھوکا پیاسا شہید کیا گیا. اس سے پہلے ان کے کھانے کے کیا حالات تھے، کتنے دن گزر چکے تھے، کتنے دن کے بعد، کتنے ٹائم کے بعد کھانا دستیاب ہوتا تھا. تو آپ تھوڑا سی نظر ثانی فرمائیے کہ آصف راؤ بھی ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ پاک قبول کرے اور یقین کریں کہ جتنا مزہ اس وقت زندگی کے اندر ہے اس سے پہلے زندگی میں کبھی اتنا مزہ نہیں تھا. حالانکہ میں بھی وہی انسان تھا کہ جو 4 پراٹھے ایک ٹائم میں کھا جاتا تھا. آج وہی آصف راؤ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھانا کھاتا ہے. اب جیسے روزہ رکھنے کا موقع ملتا ہے الحمدللہ تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ سحری میں کچھ نہیں ہوتا، یا سحری میں کچھ ہو بھی تو چند دانے کھجور ہوں گے یا شیک ہوگا، اور بعض ٹائم تو ویسے ہی خالی پانی پی کے یا بعض وقت ویسے ہی روزہ رکھ لیا جاتا ہے. آپ جتنا اپنے آپ کو گیپ دیتے جائیں گے اتنا آپ بہتری کی طرف چلتے جائیں گے. اب اس میں ایک چیز اور جان لیجیے، ہماری صحت اور بیماری کے درمیان میں بہت ساری چیزیں حائل ہیں. جس طرح آپ یوں سمجھ لیں کہ آقا السلام نے فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا سونا اور درمیان میں پینا چاندی اور آخر میں پینا لوہا ہے.
اب ہم جتنے بھی ویورز ہیں جاننے والے وہ بھی دیکھ لیں، اور جو ہمارے ویورز نہیں ہیں، جو ہمارے چینل پہ نہیں ہیں، جو ہمارے دوست جاننے والے جو ہمارے چینل پہ ہیں، وہ اپنی ایک میموری کو بڑھانے کے لیے یا اپنی نالج کو گین کرنے کے لیے وہ تجربہ کر لیں کہ جتنے ان کے دوست احباب ہیں سب سے کوشچن کر کے دیکھ لیں کہ ان کی کنڈیشن کیا ہے، ان کے حالات کیا ہیں، وہ کھانا کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں، درمیان میں پیتے ہیں یا پہلے پیتے ہیں۔ اب میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ صرف پہلے پانی پیتا ہوں، درمیان میں شاید کبھی کبھار پانی پیوں، آخر میں تو شاید ہی کبھی کہہ لیں کہ اگر 1000 مرتبہ کھانا کھایا جائے تو 1000 مرتبہ میں شاید 1 یا 2 مرتبہ آخر میں پانی پیا جائے، وہ بھی بوجہ مجبوری تو پی لیا جائے، ورنہ یوں کہہ لیں کہ 9998 دفعہ یہ پانی سینٹر میں پیا جائے گا یا سب سے پہلے پیا جائے گا۔ اب پہلے پانی پینے کے متعلق یہ اب جان لیں کہ کم از کم 15 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ پہلے آپ کو پانی پینا چاہیے، نہ کہ پہلے پانی پی اور فوراً کھانا شروع کر دیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اب یہاں پہ سمجھ لیں کہ جیسے جب سے طبیب بنا ہوں اس وقت سے لے کے اب تک بادی چیزوں کا استعمال بالکل سمجھ لیں بند ہی کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کھائی نہیں جا سکتی، کھائی جا سکتی ہیں، کھانے سے پرابلم بھی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ اسٹڈی کرنے کے بعد سب چیزوں کا پتہ چل گیا، ان کے مزاج کا پتہ چل گیا، اور وہ جو چیز آقا اسلام یا صحابہ کرام نے نہیں کھائی تو ہم اس میں سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ خود غور و فکر کر لیجئے۔ اب یہاں پہ کھانا، لیٹ کھانا، میرے ایک دوست ہیں، وہ مجھ سے ایک مرتبہ جب ملاقات ہوئی تو وہ بھی انہوں نے طب کا کورس کیا ہمارے ساتھ ہی، تو مجھ سے کہنے لگے کہ حکیم صاحب میں نے پچھلے دنوں ایک ریسرچ پڑھی، ایک ڈاکٹر ہے رچرڈ کالبن، کیا نام بتایا تھا اس کا، کرسچن ہے، تو اس نے تحقیق کرنے کے بعد بتایا، تو میں فوری طور پہ جب میں نے تحقیق پڑھی تو مجھے آپ کا دھیان میں آیا اور میرا دل کیا آپ سے ملنے کو، تو میں چلا آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس ڈاکٹر نے بھی یہی بات کہی ہے کہ شام کو اگر آپ کھانا کھاتے ہیں، شام کو کھانا کھانے کے بعد آپ صبح فاسٹنگ میں رہیں گے، آپ نے کچھ نہیں کھانا، اگر کھانا ہے تو کچھ 10-11 بجے جا کے ہلکا پھلکا لے لیں، جیسے کھجور یا کوئی انجیر وغیرہ، تو اس کے بعد آپ کھانا نہیں کھائیں گے، کھانا آپ کھائیں گے جا کے 3-4 بجے یا 5 بجے قریب جا کے، یا آلموسٹ 24 گھنٹے 22 گھنٹے کا ٹائم گزر چکا ہوگا۔ تو دوست کہنے لگے کہ وہ راؤ کامران نام ہے ان کا، تو کہنے لگے کہ حکیم صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ کا معدہ خود بخود پروٹین پروڈیوس کرتا ہے، یعنی جب آپ کا معدہ خالی ہوتا ہے تو پروٹین پروڈیوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب پچھلے دنوں جیسے ایک وہ حضرت ہیں، ان کا نام میں بھول گیا، وہ کہہ رہے تھے کہ جو بکرے کا گوشت ہے، یہ دیسی مرغی ہے، اس کے اندر جو پروٹین ہوتی ہے، جب آپ اس کو کوئی بناتے ہیں روسٹ ٹائپ کوئی چیز بناتے ہیں یا بھنوا سالن بناتے ہیں، بھرائی کرتے ہیں اور شوربہ نہیں بناتے آپ اس کا صرف چسکے کی خاطر، تو اس کی جو پروٹین ہوتی ہے وہ اس کے اندر ہی برن ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے۔ اب یہاں پہ اگر اس کو شوربے والا بناتے ہیں تو وہ ساری کی ساری پروٹین شوربے میں آ جاتی ہے، جو کہ آپ کے لیے طاقت و توانائی کا باعث ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ اپنے چسکے کو یا ذائقے کو اہمیت مت دیجیے، آپ اپنی صحت کو اہمیت دیجیے۔ اب یہاں پہ ایک چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جو خوراک ہم کھاتے ہیں وہ ساری کی ساری ڈائجسٹ ہونے والی ہونی چاہیے۔ اچھا، سبزیوں کے بارے میں جان لیں کہ جیسے دال مونگ ہے، کدو ہے، ٹنڈے ہیں، شلجم ہے، توری ہے، پیٹھا ہے، یہ چونکہ گرمی کے اندر یہ موجود ہوتی ہیں چیزیں، آپ کو نظر آئیں گی گرمیوں کے اندر، آپ کو سردیوں میں نظر نہیں، سردیوں کو شلجم وغیرہ نظر آئیں گے۔ اچھا، اب اس کا استعمال ہمارے لیے انتہائی زود اعظم ہے اور بہترین ہے۔ اب آپ لوگوں کو پوچھتے ہیں کہ میری خوراک کیا ہے، آپ یقین کریں کہ جتنی چیزیں میں نے گنوائی ہیں سب میری خوراک میں شامل ہیں، اور اس کے اندر بکرا دیسی مرغی بھی شامل ہے، لیکن شوربے والا۔ میں بہت کم خشک سالن کھاتا ہوں، اگر میں نے خشک سالن کھانا بھی ہے تو جیسے مثال کے طور پہ اگر 1 پاؤ گوشت ہے تو اس میں 1 کلو ٹنڈے ڈالے جائیں گے، یا 1 کلو کدو ڈالے جائیں گے، اور اس کو پھر ڈرائی تیار کیا جائے گا، پھر وہ جو شوربہ ہوگا جتنا بھی اس کی طاقت ہوگی وہ سب کی سب سبزی کے اندر کنورٹ ہو جائے گی، پھر آپ سبزی کھائیں گے تو پھر وہ ساری طاقت آپ کو سبزی کے اندر دستیاب ہوگی، وہ کہ سبزی کا بلڈ نہیں بنتا، لیکن اس کے اندر جو شوربہ اس کے اندر ضم ہو جائے گا تو یقیناً پھر اس کا خون آپ کی جسم میں ضرور بنے گا اور یہ لائٹ ویٹ رکھے گا۔ اس طرح آپ جیسے آپ لوگ پوچھتے ہیں کھانے میں اور کیا استعمال ہوتا ہے، تو میرے سالن میں جو لہسن کا ٹماٹر کا استعمال نہیں ہوتا، سبزی کے اندر میرے آلو، گوبھی، بینگن، اروی، چنے کی دال، ماش کی دال، بڑے کا گوشت، بھنڈی، ان چیزوں کا استعمال بالکل نہیں ہے۔ کٹے کا گوشت کا استعمال شاید کبھی کبھار ہے، شاید سال میں 1-2 بار، اور مچھلی کا استعمال بھی شاید سال میں 1 یا 2 بار ہوتا ہے۔
अब अक्सर लोग कहते हैं कि मछली बहुत कारआमद चीज़ है, यकीनन मछली बहुत कारआमद चीज़ है, लेकिन जिस दौर में हम खड़े हैं, हाइब्रिड दौर के अंदर, इस दौर के अंदर इंसान को फूँक फूँक के कदम उठाना होगा, ना कि वो मुँह उठा के जो मर्ज़ी इस्तेमाल करे। मैं अपने कुर्बानी वाली वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जिस किस्म का सालन हम लोग बना के खाते हैं या मैं तैयार करता हूँ, हम सालन तैयार करते हैं, उसका तरीक़ाकार मैं उस अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। अब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हम सालन किस तरीके से बनाते हैं, उसका ज़ायक़ा क्या होता है, तो वो आप उस वीडियो में जाके उसका तरीक़ाकार मालूम कर सकते हैं। अब फलों के हिसाब से जान लीजिए कि गर्मी के अंदर जो फल मौजूद होते हैं, वो भी इंसान के लिए इंतहाई बेहतरीन चीज़ है, जो इस वक़्त में मौजूद है और मेरी फ़ेवरेट 3 फलों में से फल हैं। कौन-कौन से? पपीता मैं शायद इतनी मज़े से नहीं खाता, जितना मुझे गरमा और खरबूजा और आम, ये तीनों अफ़ादियत के हवाले से, ज़ायक़े के हवाले से और पावर के हवाले से जितनी बेहतरीन चीज़ें हैं, वो शायद एक आम इंसान कभी भी नहीं जान सकता। इसलिए अपनी खुराक का बहुत सारा ख़्याल रखिए, क्योंकि खुराक इंसान का जो है ना नफ्सियात, उसको डेवलप करती है और इंसान की मेमोरी को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है। अब आप बादी चीज़ें खाएँगे, अब लोग अक्सर एक बात कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल के दौर में ये चीज़ें मौजूद नहीं थी, तो हमारे दौर में ये चीज़ें मौजूद हैं, तो अब हम तो खा सकते हैं। अब अल्लाह के नबी के दौर के अंदर वो चीज़ें मौजूद नहीं थी, इसका साफ मतलब क्या है कि अल्लाह अपने नबी को वो चीज़ें खिलाना नहीं चाहते थे। अगर खिलाना चाहते तो वो क्यों नहीं पैदा कर सकते थे? अब क्यों पैदा की? क्यों आप ज़्यादा कीमती हैं अल्लाह के नबी से? अल्लाह के नबी तो बहुत एक एक कीमती शख्सियत और एक बहुत कारआमद शख्सियत और अल्लाह के महबूब, एक बड़ी एक हस्ती, जिसका ज़िक्र करते हुए भी मतलब ज़बान लड़खड़ा जाती है, सच पूछे तो। और वज़ू के बिना तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी नहीं लिया जा सकता, नाम लेना क्या, दुरूद पाक नहीं पढ़ा जा सकता। यकीनन करोड़ों दुरूद हैं आका सल्लम पर। और हमारे लिए आपको पता है कि जब दज्जाल आएगा तो हमारे लिए खुराक क्या होगी, क्योंकि कहत पड़ जाएगा, उसके पास खुराक का पहाड़ होगा और वो क्या कहेगा कि खुराक जिसके बदले आप ईमान गवा बैठेंगे। आप जैसे अगर इस दुनिया के अंदर सुकून में नहीं रह रहे हैं और आप अल्लाह पे भरोसा नहीं करते और खाने पे आपकी ज़्यादा फोकस है और भूख आपको बेचैन कर देती है, तो सोचे दज्जाल तो आपको 2 मिनट में गुमराह कर देगा। तो उस वक्तों में जो इंसान की खुराक होगी, वो ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, अल्लाह का ज़िक्र होगा, जो इंसान के लिए काफ़ी होगा। अभी भी आप यकीन करें, बाज़ वक़्त 34-34 घंटे, 36-36 घंटे का ब्रेक होता है और मैदे को रेस्ट दिया जाता है। यकीन करें, अपनी औकात भी याद रहती है, मौत यहाँ पे महसूस होती है कि यहाँ मौत है, यहाँ पे मौजूद है, किसी वक्त भी अचक लेगी। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि जब इंसान भूखा रहेगा तो उसको अल्लाह याद रहेगा, और मोमिन जो है वो कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाता। और आज आप फैसला कर लीजिए कि आप एक मुसलमान हैं सिंपल नाम नेहाद, या आप एक मोमिन हैं और मुसलमान भी हैं, या सिर्फ आप मुसलमान हैं, मोमिन नहीं हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो फिर आप अपनी खैरियत मना लीजिए कि आपके लिए आने वाला वक्त बहुत कठिन होगा। लेकिन अगर आप मोमिन हैं तो यहाँ भी आसानियाँ हैं और आखिरत में भी आसानियाँ हैं, और कब्र में भी यकीनन आसानियाँ होंगी। आप दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस दुनिया के अंदर वो तमाम जो अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद वो लेके आए, हमारे लिए इल्म व हिकमत के दरवाज़े खोल दिए। अल्लाह पाक हमें भी उनको चुनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, ताकि हम अपने अल्लाह के साथ एक बेहतरीन रिलेशन कायम कर सकें और एक बेहतरीन ज़िंदगी हमारा मुक़द्दर हो। क्योंकि यहाँ 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल आप कितना टाइम गुज़ार लेंगे? आखिर आपको वापस जाना है और आपको जवाबदेह होना है। और यहाँ पे जितना आप कम खाएँगे, अल्लाह उतना शेर होके आपको आखिरत में खिलाएगा, और जितना यहाँ पेट भर के खाएँगे, उतना आखिरत में आपको भूख का सामना करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह का कानून कह रहा है और ये अल्लाह के रसूल कह रहे हैं। ये याद रखिएगा कि ये ज़िंदगी मुख्तसर वक्त के लिए है। इसको जितना अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के ताबे गुजार लें और फ़ाक़ा इख्तियार करें, यकीनन फ़ाक़े में बहुत बरकतें हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह सरकार फरमाते हैं, जब तुम्हें कोई रास्ता ना नज़र आए, तुम फ़ाक़े करना शुरू कर दो, तो तुम्हारी कोई भी बीमारी हो, वो तुम्हें इंशाअल्लाह नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी और तुम सेहत की तरफ वापसी आना शुरू हो जाओगे। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाअल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।